دوكو افلام جديده ضروريين ولكن الافلام قدامين ضروريين. اباغ سا افلام اللي هضروا فيها على واش كنشجع الافلام المنتوج المغربي سبيسيالمون الجديده دايرين هاد لو موا كامل يعني فيلم المعوقين اللي قلتوهم كاملين يعني داك 30 مليون عندنا الاخوان عندنا تقريبا واحد 5 فيلم ديال اللي فيلم المعوقين دازو هاد لي 2 من كوفيد وحنا جايين سيزون دي نوفو فيلم يعني افلام جداد مازال ما كاينش في الانترنت ما غتلقاوهمش ستريمينغ كاع اللي هما جبناهم باش نعرضوهم هنا جديده حيت علاش الناس جديده كيف قلتو داك السينمات كامل كان عندكم تبارك الله كتكونوا 4 السينمات ولا 5 السينمات فين تقدروا تشوفونا فين تقدروا تعرفونا ان حنايا ما عندناش الوراق نحيدي الوراق كاملين زيرو بابي حيت الوراق واخا العيون نفرقوا فيهم في الاخر غادي نجيو خارجين للمدينه غنصدموا عليهم ما نلقاوش واحد اللحم مزنقه يكون ما عندناش كاع الوراق كلشي في الانترنت ان اول حاجه لو سيت انترنت ديالنا cineatlas.com تبارك الله بيسير ويلي بيانفوني مرحبا بكم اسيدي مرحبا الطاق ديالنا كاملين نتوما مثلا عندكم ان فيلم جانا واقعي شي جو سي با 10 بيرسون 15 بيرسون اللي دومونداو ان فيلم راه حنا نقدروا نلبيو الطلب ديالكم ونجيبوه لكم الفيلم اللي بغيتو يعني حنايا كي قلنا ديما مفتوحين ديما كنتسناو لي بريزونطاسيون ديال لا كليونتيل ديالنا. François Bernet, j'ai fondé la marque et la société Ciné Atlas au Maroc. On a ouvert notre premier cinéma en août 2018 à Rabat, le Ciné Atlas Rabat Colisée, qui a tout de suite été très apprécié parce que nos valeurs sont appréciées. Ça commence par l'hygiène irréprochable. On nettoie entre chaque séance, il n'y a jamais un popcorn qui traîne. Ensuite, l'accueil chaleureux, hein, c'est important, c'est une expérience. L'expérience cinéma, elle ne commence pas devant l'écran, elle commence quand on rentre par la porte du cinéma. La technologie, hein, on a des très grands écrans, vraiment profiter de ce dont on ne peut pas profiter chez soi. La qualité de son, finalement, qui est dans les tests classé au-dessus même de la qualité d'image pour la volonté d'aller au cinéma. Donc on est en Dolby Surround 7.1 dans toutes les salles. Ensuite, la programmation, eh bien, on va avoir des films marocains, bien sûr, là, on en a déjà 3 à l'affiche, tous les grands films de studio, hein, toutes les franchises, DC, Marvel, Pixar, Lucasfilm, voilà. On va aussi avoir du film d'auteur. Et enfin, on a des programmations le samedi et le dimanche matin pour les familles, des films d'animation, les gens viennent avec leurs enfants. C'est très apprécié à Rabat, je pense que ce sera aussi, enfin je l'espère. Et on a aussi des classiques. On a lancé ça il y a 3 mois à Rabat et on va le poursuivre à Al Jadida. C'est-à-dire qu'on a des versions restaurées en 4K de grands films classiques. On a fait un cycle Hitchcock. Là, ensuite, on a fait un cycle, la trilogie The Godfather, le parrain 1, 2, 3. Et en version restaurée, et c'était extrêmement apprécié. C'est des versions exceptionnelles. Voilà. Alors, le cinéma, le plein tarif est 65 dirhams, mais pour tous les jeunes, porteurs d'une carte de 12 à 25 ans, porteurs d'une carte d'étudiant valide, c'est 50 dirhams. Quand on a moins de 12 ans, c'est 45 dirhams. On a des places pour les personnes à mobilité réduite, c'est aussi 45 dirhams pour elles. Et pour les couples, vous venez en couple, vous payez 50 dirhams chacun, voilà. Pour les retraités, 50 dirhams. Et voilà, et on a des cartes de fidélité aussi, pour ceux qui n'ont pas la réduction, mais qui sont des grands cinéphiles. On peut acheter des cartes de 6, de 12 ou des 18. Et là, évidemment, on a des remises de plus en plus importantes. Et en plus, que ne font pas nos concurrents, on a des packs popcorn offerts. Une carte de 6, un pack popcorn boisson. Une carte de 12, 3 packs popcorn boisson offerts. Une carte de 18, outre 33% de remise quand même, 6 packs popcorn offerts. C'est des cartes très simples, elles ne sont pas nominatives. Vous pouvez venir à 6, vous consommez 6 places dessus. Vous revenez ensuite une autre fois, vous êtes 12, ça y est, vous avez utilisé votre carte. C'est très simple, c'est pas prise de tête, voilà. رمضان قريب جدا اعمال ان شاء الله حنا خدامين عليها باش تكون جاهزه وما بقاش بزاف ديال الوقت وبالتالي فهم كيعتذروا عن عدم الحضور لكن الافلام الفيلم اللي غتشوفوا الخدمه ديالهم تشوفوا بانهم داروا واحد الفيلم كوميدي اللي فيه الرومانس فيه ايضا الاكشن فيه واحد المجموعه ديال الاشياء اللي كتحدث على العلاقه ديال واحد الكوبل. الافلام الجديدين بيان سور هما لا بريوريتي هي اول حاجه كنبغيو نعرضوها هي الافلام الجداد. علاش الافلام الجداد ديما عندهم الناس جديد يعني واحد غادي ديما يتانتيغيسي لواحد الفيلم جديد اللي مازال ما فتح جو سي با 10 بيرسون 15 بيرسون اللي دومونداو ان فيلم راه حنا نقدروا نلبيو الطلب ديالكم ونجيبوهم لك الفيلم اللي بغيتو يعني حنايا كي قلنا ديما مفتوحين ديما كنتسناو لي بريزونطاسيون ديال لا كليونتيل ديالنا هذاك الكليونتيل ديالنا راه ما غنديرو حتى شي حاجه يعني الا باش تكون داكشي اللي غايب تعجبكم نتوما
حتى حد ما غيجي حنا دابا مفتوحين ابار لو سيت سيناتلاس.com كاين انستغرام سيني اتلاس كاين فيسبوك سيني اتلاس اوسي يعني فين ما مشيتو غتدخلوا تكتبوا سيني اتلاس يطلع لكم لو سيت ولا يعطيك لي كونتاكت كاملين افيك لا بروغراماسيون ديال السيمانه ديال البروغرام السيمانه كامله الافلام عندنا كاملين الافلام اللي جايين بيان سور. Quatre cinémas, ils ont tous fermé depuis. Alors, investir aujourd'hui dans le cinéma, c'est un projet un peu risqué. Bien sûr, il est étudié, mais risqué entre parenthèses. La question, c'est que qu'est-ce qui vous a poussé à investir en ce moment à El Jadida dans le cinéma? Est-ce dû à ce site, à ce magnifique site qui rassemble plusieurs enseignes internationales comme McDonald's, KFC et ainsi de suite, et qui sert à rassembler pas mal de jeunes dans le coin, ou est-ce d'autres études dont vous allez nous informer tout de suite? Alors, il y a des ratios. Il y a des ratios au Maroc et des ratios en France. Moi, j'ai adapté les ratios marocains aux ratios français. Il y a un siège de cinéma pour 50 habitants. À El Jadida, il y a 0 siège de cinéma pour presque 200 000 habitants. Oui, il y a un risque. Il y a un risque. Mais on l'a pris à Rabat et on a bien fait de le prendre. On a pris ce risque à Rabat. On l'a pris. Et ça a marché. Comme je vous l'ai dit, je pense que ce qui a pêché au Maroc, en fait, je pense que les Marocains... عندي اكسبيرونس حنا في الرباط عندنا اون اسوسياسيون ديالنا ديال لي تريزومي الناس اللي عندهم التوحد هادو كانوا كيجيو عندنا تقريبا شاك 2 موا كاين اون سيونس كنقصوا لهم تقريبا حتى ل 60% جو بونس دو تيكي عليهم على 2 موا باش يجيو وي اون اكسبيرونس مزيانه دابا بيان سور يعني